बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक घिनौनी मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है। उसके पसे पर्दा हकायक जो है वो आपको बताएंगे। फिर जनाब वाज़े तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कलअदम टीटीपी है उससे मिलकर अपने ही सूबे के हालात को ख़राब कर रही है। कातलों के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है, फ़ौज को शहीद करने वालों के खिलाफ बातचीत की बात की जा रही है। ये क्या कहानी है। और उसके साथ साथ मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको सैलाब ज़दा इलाकों में जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं उस हवाले से उनको भी नाकाम करने की एक कोशिश जो है वो जारी है। और इसमें कौन कौन से अनासर जो है वो मुलव्वस है उसके बारे में बताएंगे। और इस्तीफ़ों के ज़रिए पार्लियामेंट को मफलूज करने की भी साजिश है, यानी कि साजिशों का गढ़ है, साजिश है और साजिश है। ये चल रहा है और इस सब के पीछे, हर तरह की साजिश के पीछे आपको इनका हाथ ही नज़र जो है वो आएगा। आपने हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू टू अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो मेहरबानी होगी, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अपने कमेंट्स आप देते रहते हैं, बड़ी मेहरबानी। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो वकील हैं ईमान मज़ारी, ये जो कि शीरी मज़ारी की बेटी हैं, ये जनाब आजकल जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, उनके खिलाफ ये कल से सोशल मीडिया पे सरापा एहतजाज भी हैं और उनके खिलाफ एक मुहिम चला रही हैं और कह रही हैं कि वो चीफ जस्टिस तो क्या जज बनने के भी लायक नहीं हैं। ठीक है, ये देखिए, आप अंदाजा करें इस किस्म के इल्जाम। जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने कल के बयान की वजाहत देते हुए कहा कि उनका जो उन्होंने बात की थी उनको सियाको सबाक से हटकर हकायक के बरअक्स जो है वो पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने इनसे ये कहा था कि आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं लेकिन आप मेरी ज़ात पर बात ना करें। मैंने बच्चों की तरह इसको समझाया लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी और बार बार बुनियादी हकूक की बात कर रही थी। तो क्या इस अदालत के कोई बुनियादी हकूक जो है वो नहीं है, ये उन्होंने सवाल उठाया। तो उसके बावजूद जनाब लाहौर जो बार एसोसिएशन है उसने भी जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक बयान जारी कर दिया। ये खुद भी सोशल मीडिया पे लगी हुई हैं और कह रही है कि जनाब ये जज बनने के लायक ही नहीं है और मैं उसकी ना बेटी हूँ ना मैं उसकी बच्ची हूँ। और आज भी उन्होंने मेरे साथ ये जो उनके अल्फाज हैं मैं वो आपको दोहरा रहा हूँ जो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखे हैं। तो ये एक पूरी कंपेन है जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ अब चलाई जा रही है। ये उन ईमानदार जजेस के कहने पे चलाई जा रही है जो कि अभी तक जिन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस एक्सेप्ट नहीं किया और ईमान मज़ारी जो है वो उन्हीं के कहने के ऊपर ये कंपेन जो है वो चला रही हैं ताकि अदलिया का जो रवा सा कुछ वकार अगर लोगों में है तो उसको भी जो है ख़त्म जो है वो किया जा सके। तो ये इनके अज़ाइम हैं जो कि ये आगे बढ़ा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चाहते क्या है और पूरा ये जो अदालती ढांचा है उसके ऊपर ये लोग असरअंदाज हो रहे हैं। दूसरा जो है वो अब मैं आपको ये बात बताऊं कि इस्तीफ़ों के ज़रिए पार्लियामेंट को मफलूज करने की साजिश भी पीटीआई ही कर रही है। इन्होंने इस कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए 52 अरकान ने, 24 ने अभी तक नहीं दिए। अभी 24 अरकान के इस्तीफ़े रहते हैं, कमेटियों से इस्तीफ़े दिए। इन्होंने कोशिश की कि पार्लिमानी कमेटियाँ या कैमा कमेटी या कौमी असम्बली की गैर फाल हो जाए, मफलूज हो जाए। स्पीकर ने इनकार कर दिया, इनके इस्तीफ़े भी कबूल नहीं किए और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनकी जो अमला है अपने सेक्रेटेरिएट को उन्होंने ये वाज़ेह हदायत जारी कर दी कि जो कमेटियों के इजलास शेड्यूल हैं वो उसी शेड्यूल के मुताबिक बुलाए जाए, मुनक्कद किए जाएँ, क्योंकि पीटीआई के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोरम के लिए 6-7 अरकान की दरकार होते हैं। 7 अरकान, अगर 22 की कमेटी है तो 8 और अगर 21 की है तो 7 अरकान दरकार होते हैं। और तो वो 1 तिहाई कोरम, और अगर एक चूँकि यहाँ पे 1/4 होता है
تو اس میں آپ 6 یا 5 کا quorum بھی چل جاتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے سینٹ کی کمیٹیوں سے بھی استعفے دیے، اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دوسرا، اسپیکر نے ان کے استعفے قبول ہی نہیں کیے کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ استعفے قبول ہوں، اور حکومت نے بھی کہا کہ چلیں جی آپ رکھ لیں، تو انہوں نے اس معاملے کو فی الحال داخلہ دفتر جو ہے وہ کر دیا ہے۔ لیکن استعفوں کے ذریعے پارلیمنٹ پر اثر انداز ہونا یا پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو مفلوج کرنے کی کوشش کرنا، اس میں ان کو اس سازش میں بھی برے طریقے سے کامیابی جو ہے ناکامی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اب آ جائیں جو ایک اور یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ایک سازش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز صاحبہ ہیں، پنجاب کے جنوبی پنجاب کے خاص طور پر سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں، اس کو بھی ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو ناکام کرنے کی کوشش ایسے کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں خاص طور پر کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جائیں اور سیلاب متاثرین بن کر واویلا کریں۔ تو وہ واویلا کر رہے ہیں، وہ اصل سیلاب متاثرین نہیں ہیں، وہ صرف یوٹیوبرز، سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کے جو مقامی لیڈرز ہیں ان کے کہنے کے اوپر سیلاب متاثرین بنے ہوئے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کے کارکن لیکن خود کو سیلاب متاثرین شو کر رہے ہیں، اور مختلف علاقوں پہ کھڑے ہو کر جناب یہ دیکھیں جی میں پانی میں ڈوب گیا ہوں، مریم نواز کہاں ہے، یہاں پہ آئی نہیں ہے، میرا بھائی ڈوب گیا، میرے بچے ڈوب گئے، کشتیوں کے حادثے ہو گئے، 30 لوگ جاں بحق ہو گئے، کدھر گئی، کیا کہ وہ میرے بچوں کو واپس لا سکو، وہ سارا وہ جو ہے وہ چل رہا ہے وہ سلسلہ۔ یعنی اگر کوئی امدادی کام ہو رہا ہے، ریسکیو کا کام ہو رہا ہے، اس کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بھی ناکام بنانے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کی سازش کی جا رہی ہے، صرف اپنے مقصد، یعنی کہ اس معاملے کے اوپر بھی پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے، اس معاملے کے اوپر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا اصل ایجنڈا کیا ہے، چاہتے کیا ہے۔ یہ ان کے وہ کالے کارنامے ہیں کہ بھائی انسانی امداد ہے، سیلابی صورتحال ہے، ریلیف ہے، ریسکیو کی سرگرمیاں ہیں، ریلیف کی سرگرمیاں ہیں، لوگوں تک پہنچنا ہے، تو بھائی آپ ان کو پہنچنے دیں۔ اس حوالے سے جو ان کا اپنا جو کردار ہے وہ انتہائی، وہ تو عملی طور پر تو ہے نہیں، تو خود ہی متاثرین بن کر جس قسم کے حالات اور جس قسم کی صورتحال اور پنجاب حکومت کو ناکام بنانے کی سازشوں میں جو ہے یہ مصروف نظر آتے ہیں، تو یہ ان کا ایک ایسا چہرہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ میں نے کہا کہ لازمی بات کریں۔ اب ایک اور میں نے کہا تھا یہ سازش توبہ، یہ ایک پورا سازشوں کا ایک گڑھ ہے پی ٹی آئی کی خود جماعت۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اللہ یہ وقت نہ لائے، میں یہ کہہ رہا ہوں اور اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی باضابطہ طور پہ ہاتھ میں لا لیں، وفاق کے خلاف اور فوج کے خلاف، اور یہ علی امین گنڈا پور کی حکومت وہاں پہ اس قسم کے حالات کریٹ کر رہی ہے۔ عمران خان روزانہ ایک بیان جاری کر کے ہمارے شہداء کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے، اپنی ضد میں، اپنی انا میں، اپنی ہٹ درمی میں، اور اپنی وہ جو ایک سوچ ہے، ایک بیانیہ کہ جناب آپریشن نہ ہو، مذاکرات کیے جائیں، ان کو راستہ دیا جائے، افغانستان لوگوں کو واپس نہ بھیجا جائے، اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آپریشن کی مخالفت کرے، تو وہاں پہ جو حالات ہیں آئے روز سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کس طرح یہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ ہمارے شہید جوانوں کی میتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جسد خاکی کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کے کان تک جو نہیں رینگ رہی۔ اس عمران خان نے اسرائیل کی قطر پر جارحیت کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں ڈوبنے والے افراد کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ اس عمران خان نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر کوئی بیان نہیں دیا، کیونکہ سسرالی ہیں، یہود و ہنود کا یہ اثاثہ ہے، عالمی لابی کے یہ ایجنٹ ہیں، تو کیوں بیان دیں گے؟ اور ابھی 8-10 ہزار کے قریب جو دہشت گرد موجود ہیں ٹی ٹی پی اور دیگر اشکال میں، یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کی حکومت وہاں پہ خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ سیکورٹی فورسز، فوج، ایف سی کے جوانوں کو ان دہشت گردوں
کا मुकाबला करते हुए उनके पीछे साथ देना, हुकूमत का खड़ा होना, उसमें ये नज़र नहीं आ रहे। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। तो अगर ये जो अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ये जलसे में कहीं ऐलान ही ना कर दे, जो कि सितंबर के आखिर में जलसे का ऐलान किया है इमरान खान ने, कहीं ये टीटीपी से हाथ ही ना मिला लें। इनके हालात वैसे तो इनकी मिली भगत बहुत से वाक़यात में साबित हो चुकी है कि टीटीपी और पीटीआई ऑलमोस्ट एक ही हैं, लेकिन हम तो उस वक्त से डर रहे हैं कि जब ये खुल्लम खुला एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अफवाज पाकिस्तान और इस मुल्क के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और वफाक के लिए ख़तरा बन जाएंगे। इसके लिए कौमी रियासती इदारों को अभी से सोचना चाहिए, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ जो हालात खैबर पख्तूनख्वा के ख़राब हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही, उसके पीछे ये पीटीआई की हुकूमत है। अगर ये कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये उन ऑपरेशंस का भी साथ नहीं देते जो हुकूमत, जो अफवाज पाकिस्तान वहाँ पे कर रही है, वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट की मंजूरी से कर रही है। ये उन ऑपरेशंस का भी साथ नहीं देते बल्कि उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उनकी मुखालफत करने का मकसद है कि उनको मजबूत करना। तो ये जो है, ये इस वजह से मैंने कहा कि इमरान खान का वो ना को कहते हैं जो उसको समझाएं। वो ख्वाजा आसिफ ने भी एक ट्वीट किया, हमारे एक सीनियर साथी हैं वकार सती साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया खान साहब को मुखातब करके, लेकर ख्वाजा आसिफ साहब, वकार सती साहब, इस जो अडयाला में जो कैदी 804 है, इस बहस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो अपने ढीठपन से, अपनी ज़िद से, अपनी अना से, अपनी हठधर्मी से, अपने तआस्सुब से, अपने फ़ौज मुखालिफ एजेंडे से बाहर आने को वो तैयार नहीं है। वो शायद समझता है कि मैं बाहर आऊँगा तो जनाब ये मुझे अवाम निकाल के ले जाएँगे और यहाँ पे भी ये होगा, मैं झुकूँगा नहीं, मैं बिकूँगा नहीं। वो वाली कहानियाँ जो है वो बयान वहाँ पे कर रहा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हालात जिस अंदाज़ से ये ख़राब कर रहा है बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से, बेशक ये अली मीन गंडापुर से नाराज़ है, लेकिन गंडापुर की ज़रूरत है कि इसको जब पैगाम दिया जाता है कि उसके ये ख़िलाफ़ जाए, ये नहीं जाता, ना ही जाएगा। तो मैं ये बार-बार ये बात आपसे कह रहा हूँ कि हमें डरना चाहिए। मैं फिर अल्लाह ताला से माफ़ी माँगता हूँ, तौबा करता हूँ कि इस तरह के हालात जो हैं वो पैदा ना हों कि वहाँ पे ये हाथ मिला लें और फिर ये वफाक के चढ़ दौड़ें। हुकूमत और पीटीआई का हुकूमत का टीटीपी से हाथ मिलाने का आप मकसद और मतलब अच्छी तरह समझते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है और किस तरह के हालात जो हैं ये क्रिएट करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो भी ये हकीकत थी वो मैंने आपके जो है वो सामने रख दी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर शर से और शर अंदेज़ी से महफूज रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।